आज आम एक बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय कथा हेबा प्रदूषण खास करी वायु आउ जल प्रदूषण जहाँ आज समय एक बहुत बड़ आह्वान। एही आलोचन आमे बुझिबाकु चेष्टा करिबा एसबुर मूल कारण कौन, आम उपरे यार कौन प्रभाव पड़ुछि और सबुठु बड़ कथा हैला एहाकु मुकाबला करिबा पई आम पाखेरे केउं भली नीति आउ टेक्नोलोजी अछि। तेमे मूल प्रश्नटा हेउछि आम वायु आउ पाणीरे जो अदृश्य विपद सबु लुचि रहिछि ता सह लढिबा पई आमर आईन कानून आउ टेक्नोलोजी सतरे केते काम करुछि। चलंतु एही प्रश्नर उत्तर ही आज आमे खोजिबा। देखंतु जेकोसी जटिल विषय भितरकू जिबा आगरु तार किछि मूल कथा बुझिबा निहाती दरकार। एहा ठीक गोटे नुआ भाषा सिखिला भली। तेबे चलंतु प्रदूषण को बुझिबा पई आमे प्रथमे तार किछि मौलिक शब्द आउ धारणारु ही आरंभ करिबा। प्रदूषण कहिले आमे कोन बुझु? बहुत सरल भाषारे कहिले जेतेबेले आम परिवेशरे माने आम वायु जल किंबा माटीरे किछि क्षतिकारक जिनिस मिसी जाए आउ सेटा प्रकृतिर पूरा संतुलन को बिगाड़ी दिए, सेटा को ही आमे प्रदूषण कहू। संज्ञाटा सरल लागि पारे किंतु एहार प्रभाव बहुत भयंकर। अच्छा, एबे आसिबा उत्स कथाको। प्रदूषण आसुछि केउठु? एहाकु मुख्यतः दुई भागरे बांटी दिया जाय पारे। गोटे हेला पॉइंट सोर्स, माने आमे सीधा सड़क आंगुठी देखे कहि पारिबा जे प्रदूषण एइठु आसुछि। जेमति कि गोटे कारखानार पाइप। एहाकु ठाप करिबा और नियंत्रण करिबा टिके सहज। किंतु असल चैलेंज होउछि नॉन पॉइंट सोर्स। एहार कोनोसी गोटे निर्दिष्ट जागा नाही। जेमति चाष जमीरु धोई होई आसुथिबा पानी किंबा सहरर रास्तारू वर्षा पानी सह बही आसुथिबा मैला। एहाकु नियंत्रण करिबा बहुत कष्ट, कारण एहा बहुत जागार टिके टिके होई आसिथाए। तेबे एही मूल धारणागुड़िकु मनरे रखी चलंतु आमर प्रथम केस स्टडी आड़कु जिबा। आउ एइटा होउछि वायु प्रदूषण, सेही प्रदूषण जहाकु आमे प्रति मुहूर्तरे प्रति निश्वासरे भितरकु नेउछे। तेबे आम वायुकु एते विषाक्त करुछि किए? देखंतु सहरमानंकरे सबुठु बड़ दोषी हेउचंती गाड़ी मोटर। सेथिरु बाहारुथिबा कार्बन मोनोक्साइड आउ नाइट्रोजन ऑक्साइड। अन्यपटे जदि आमे गाँ कथा देखिबा ताहले सेठारे घरे भितरे जळुथिबा चुल्ली ही मुख्य समस्या। आउ हां, बड़ बड़ कलकारखाना आउ पावर प्लांट भी अछि जो माने सल्फर डाइऑक्साइड SO2 भड़ी गैस वायुमंडल को छाड़ंती। आपण माने बड़ बड़ सहरर आकाशरे सेही हळदिया बादामी रंगर एक मोटा चादर देखिथिबे जहाकु आमे धूम्र कुहुड़ी बा स्मग कहू। एइटा केमिति तियारी हुए जानंती? एइटा एक रासायनिक खेल। गाड़ीरू बाहारुथिबा NOx आउ हाइड्रोकार्बन जेपेबेले खरारे माने सूर्य किरणर उपस्थितिरे प्रतिक्रिया करे सेतेबेले ओजोन O3 आउ पैन भड़ी नुआ आउ अधिक विपज्जनक प्रदूषक तियारी हुए। एहाकु कुहा जाए द्वितीयक प्रदूषक, कारण एहा सीधा बाहरेनी बरं वायुमंडलरे ही तियारी हुए। तेबे सहर आउ गाँर वायु प्रदूषण कौन एका प्रकारर? ना, आदौ नुहे। दुईटा पूरा पूरी अलगा कहानी। दिल्ली भली सहररे मुख्य विलेन हेउछि गाड़ी आउ कारखानार धुआं, किंतु गाँरे घर भितरर वायु बेसी विपज्जनक आउ तार कारण हेउछि काठ बा घसीरे जड़ुथिबा चुली। गोटिए जगारे समस्या हेउछि धूम्रकुहुड़ी आउ अम्लवर्षा आउ अन्य जगारे सीधा सड़क श्वास रोग आउ कैंसर भली भयंकर रोग। वायु कथा तो आमे देखिले, किंतु कहानी एतिकिरे सरुनी। आमर जल संपद, आमर नदी, आमर भूतल जल सेमाने भी ठीक सेई भड़ी विपदेरे अछंती। चलंतु एबे द्वितीय केस स्टडी जल प्रदूषण उपरे नजर पकाइबा। पानी केते मळिला ताकु मापिबा पई दुईटा बहुत जरूरी मापक अछि, BOD आउ COD। BOD बा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एटा मापे जे पानी रे थिबा जैविक आवर्जना को बैक्टेरिया माने भांगिबा पाई केते अम्लजान दरकार करूछंती। किंतु COD बा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड आहुरी बड़ चित्र देखाए। एटा पानी रे थिबा सबु प्रकारर आवर्जना माने जहा बैक्टेरिया भांगी पारिबे आउ जहाकु भांगी पारिबेनी, से सबु को भांगिबा पाई केते अम्लजान दरकार ताहा मापे। सेथिपाई मने रखिबे जे जेकोनोसी पानीर नमूनारे CODर मात्रा सबुबळे BOD ठारू अधिक ही रहिबो। किछि प्रदूषक एमिति अछंती जहा धीर विष भଳି काम करंती। सेगुड़िक हेला भारी धातु जहा कलकारखानार बाहारी पानीरे मिसे, जेमिति कि पारद। एहा मिनामाटा नामक एक भयंकर स्नायुगत रोग कराए। सेहीपरि कैडमियम जहा इटाई इटाई रोगर कारण, एथिरे शरीरर हाड़ एते दुर्बल होई जाए जा भांगिबाकू लागे। आउ आर्सेनिक एहा तो चर्मकर्कट भଳି मारात्मक रोगर कारण होई पारे। आउ एक बड़ समस्या हेउछि भूतल जल प्रदूषण।
ଆମେ ଚାଷରେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେଥିରେ ଥିବା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇ ଆମ ପିଇବା ପାଣିରେ ମିଶିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏହି ପାଣି ପିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲୁ ବେବି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ନାମକ ଏକ ରୋଗ ହୁଏ। ଏଥିରେ ହୁଏ କ'ଣ, ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବୋହି ନେବାର ଶକ୍ତି କମିଯାଏ ଆଉ ପିଲାର ଦେହ ନିଳେଆ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଉଦାହରଣ। ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମନ ଖରାପ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଏହାର ସମାଧାନ ବି ଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ରାକ୍ଷସ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ବୈଷୟିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ ତା ସାଇଲେନ୍ସରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଥାଏ, ନାଁ ହେଉଛି କ୍ୟାଟାଲିଟିକ୍ କନଭର୍ଟର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁବାକ୍ସ ଭଳି କାମ କରେ। ଇଞ୍ଜିନ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେମିତିକି କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ NOx ଏହି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପଶେ, ଆଉ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ପାଲାଡିୟନ୍ ଭଳି ଦାମୀ ଧାତୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇ ବାହାରକୁ କମ୍ କ୍ଷତିକାରକ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ପାଣି ବାହାରି ଆସେ। ସହରର ବାୟୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ଏହାର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି। କେବଳ ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା ପାଇଁ ବି ଅନେକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ଯେମିତିକି FGD। ଏହା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚିମ୍ନିରୁ SO2କୁ ଛାଣି ବାହାର କରିଦିଏ। ZLD ବା ଜିରୋ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ। ଏହାର ଅର୍ଥ କାରଖାନାରୁ ବୁନ୍ଦାଏ ବି ମଇଳା ପାଣି ବାହାରକୁ ଯିବନି, ସବୁ ଟ୍ରିଟ୍ ହୋଇ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ବି ଅଛି, ଯେମିତିକି ନିର୍ମିତ ଜଳାଶୟ, ଯେଉଁଠି ଗଛଲତା ମଇଳା ପାଣିକୁ ସଫା କରନ୍ତି, ଆଉ ଫାଇଟୋରେମିଡିଏସନ୍, ଯେଉଁଠି ବିଲୁଆତି ଭଳି କିଛି ଗଛ ମାଟି ଆଉ ପାଣିରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିବ, କିଏ ବାଧ୍ୟ କରିବ? ଏଇଠି ଆସୁଛି ଆଇନ ଆଉ ସରକାରୀ ନୀତିର ଭୂମିକା। କେବଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କାମ ହେବନି, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ ଦରକାର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ଏଥିପାଇଁ କିଭଳି ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭାରତରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନର ଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ଲମ୍ବା। ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1974 ମସିହାରେ ଜଳ ଅଧିନିୟମ ସହିତ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ CPCB ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ତିଆରି ହେଲା। ତାପରେ 1981ରେ ଆସିଲା ବାୟୁ ଅଧିନିୟମ, ଆଉ ଏବେକାର ସମୟରେ 2014ରେ ନମାମି ଗଙ୍ଗେ ଆଉ 2019ରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ NCAP ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସମୟ ସହିତ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା। ସାଧାରଣତଃ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ BS5କୁ ପୂରାପୂରି ଜଇଁ ପଡ଼ି ସିଧା BS4ରୁ BS6କୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲିପ୍ ଫ୍ରଗ୍। ଏହା ୟୁରୋପୀୟ ମାନକ ସହ ସମାନ, ଆଉ ଏହାପରେ ଆମ ଦେଶର ଇନ୍ଧନ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ରାନ୍ତି ଆସିଲା। 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏଇଟା କିଛି ଛୋଟ ରକମ ନୁହଁ। ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ନମାମି ଗଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍। ଏହି ବିଶାଳ ଅର୍ଥରାଶି ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆମର ଜୀବନଦାୟିନୀ ଗଙ୍ଗାନଦୀକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ପୂରା ଅଲଗା। ଗୋଟିଏ ହେଲା NCAP। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଭଳି ଭାବିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା GRAP, ଯାହାକି ଦିଲ୍ଲୀ NCR ପାଇଁ ଏକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବନ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆଉ ସମାଧାନ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇନ କି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଏହା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଚୁଲି ବଦଳରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଘର ଭିତରର ପ୍ରଦୂଷଣ ନାଟକୀୟ ଭାବେ କମିଯାଏ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାରେ ଆଉ ପରିବେଶକୁ ବି ରକ୍ଷା କରେ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ମନରେ ଠିଆ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ ହେବ? ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତିଆରି କରିବା, ନା ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଇନ କାନୁନ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବା? ଆମର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ, ନା ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଉପରେ ହିଁ ଆମ ପରିବେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି।